Good day, people. So, Nina sa Anya to share to all of you the majority event of a day in my life. And charot mo ramang program, by the way. So, kanang a video was taken yesterday and nanha ko sa Basak to deliver, or not actually deliver, but give the money for the materials sa construction. And then I was starving. That's why I dropped by there at Jollibee, Super Metro, to really suffice my starvation. Starve kid as in starvation, grabe mo gutom mo gusto kay kaon. After that one, so I was planning to go to church kay kinahanglan sa gito magampo, no? So kanang on the way na ko sa church kay I need to pray for my daughter. Actually at that time she was taking the IELTS exam. Okay. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when... Okay, so kana communion part sa misa. Okay, so after this one, FYI lang din, sponsored mass na siya. If I'm not mistaken, it's 3 each ang kuan. So after anim ato bank. Okay, so kana na ako sa bank ana. Okay, and then going na ko sa sulod good likod sa shop was actually ang amua. Okay, to hatod the money for the materials. Okay, so init ka okay, so anyway nagdadyo ko pa yung I cannot really go out from the house without bringing an umbrella. Magyet, dun sa manyet. Ano nga para ubos na rin? Sige, matanaw ko dito. Ako sa niligan ako bakit. Videohan ako. Nindot na ang kuan hagdanan. Masa man ka hagdanan? Okay na to na kuan na tong kuan. Mami yang gusto nga hagdanan nga kuan ko no. Siminto. Dito ra. Tiles. Dito kani. Kanya okay ra na. Pawana pa ni sa paywan na ana. Oo, ana. Okay. Oh, ana na sad, no? Okay ra ta din ha. Oh, para kuan na para sa third floor na. Third floor na slab. Okay. This is the actual scenario. What is really happening sa construction sa amuang balay. So this is a second floor part. Kani mga scaffoldings nga wood. This is the place of mama's house. And then katong akong gisakaan nga hagdanan mo to say amua sa nga place. Okay, so I'm very thankful. Very thankful again me for this sponsored rebuilding actually. So daghan tuluni sila nga sponsor ani. Ingon ni Harbing wala na ano yung so kung kwata ka pagkihang kay. Oo, ako tong gi-appeal tingali Lunis. Lunis na to yung mga refund. So naman may breakdown ni IB yung gi-appeal down. Oo. Bills tubig. Tubig ka to yung mga refund nimo. Wala to 60 naman to palit ni kwan. Dito grinder. Oo. So after ani adto ko og IDP or located at Keppel Building, Cebu Business Park, somewhere there in near Ayala. So kay maadto na ko dito to support my daughter and to pick her up there and go with her lunch. Okay, so kanina na ko sa bus going to Colon. At to there sa Colon, magsakay na ko sa Coke 13C, which is Talamban, para magto sa IDP. And then, kani siya nga ko, na ko sa IDP, na sa sulod, kay very hot, gid kayo sa lunch ko sa sulod, kay air condition. And then, so,
kani siya kay pirahaya na kaayo, and then kung bugnaw kaayo, and then gikan ka sa init, what you feel, what do you actually feel? Of course magunsa ka. So unsay mo feel, and what do you look like? Ang tanawa ang naong di ba, hay kaayo, murag as in pertigyong duka ayo, duka bitaw kay sa nan tinuod na. So unsa akong gibuhatin ha, napiyong jud ko, as in bahala na din ha, nakunkuan siya ko. Okay, so ara na ko tub si Ania, i-share lang rin nako ang akong activity for that day. Okay, bye for now.